Saro je communication ya ka je telecommunication pandabon pore sing jagi buino ansini koktun rohormani aboni pura sangno ke kahama ke saikana resa. What is communication? Abon pore telecommunication tamu. প্রথম কমিউনিকেশন তো जों তাম হনমাং চিনি শেয়ারিং অফ ইনফরমেশন নিনি ইয়াগো যে কোনো ইনফরমেশন তাক নিনি ডেঞ্জার সাইন পা নংখা কিংবা নং যে কোনো এক্সপ্রেস খাইজানি মুসুখা নং অবনো তাম খালাই ফার্স্ট অফ অল जों আমনো এস ভার্বেল ব্রডলি ভার্বেল নন ভার্বেল তাই রিটেন ফর্মও जों কমিউনিকেশন খাইলাयो गे आमनो जों जेफोरो निनि रेंज अफ निनि कम्युनिकेशन सपोज बारबेलो जों मैक्सिमाम बुझो जरातै बारबेल खाइमान जों 100 to 200 meters आमनि परेखे तामंग थांबो निनि रेंज नि बायरे थांपाय गे तामंग थां जों आफोरो मीडियम अफ कम्युनिकेशन काइसे आरो इंट्रोड्यूस मा खायो जेमन ताबुक नों टेलीफोन पानंखा किंबा भिडियो कल खाइना आंखे नों जेकुनु प्लेटफर्म व्हाट्सएप पानंखा स्काइप पानंखा ताबुक टेक्नोलॉजी नि जुगता इंगे आमनो जेफ्रो इंट्रोड्यूस खाइजागो आमनो हनो जों टेलीकम्युनिकेशन माने ऑन डिस्टेंस नों कम्युनिकेशन खायो